Ok. An balima Mali jigi an kanubagaw an b'a bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ la a bɛɛ ni ɲankuma fo aw sigiyɔrɔ la ka da waati min mana k'a ka yɔrɔ la. Donc encore une fois n'est pas coutume ka kɔrɔlen n'an bɛ bɔ Mali jigi sanfɛ an bɛ bɔ an bɛ kuma di mɔgɔw ma mais bi ye san don laban ye san tɔ 2019 tɔ tora ère damadɔni ye an bɛ don 2020 kɔnɔna la. Donc bi Mali jigi kan baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an y'a kanu ka bɔ ka foli di aw ma ka daminɛ Mali jigi équipe minnu bɛ Marseille minnu bɛ Nancy minnu bɛ Bamako an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Donc u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ aw ye, donc u bɛɛ lajɛlen ka foli ci don da n ka lase aw ma ani minnu bɛ Paris yan nɔ n'olu ne yɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc o hukumu kɔnɔna la sa an ko san tɛ se ka yɛlɛma an kanubagaw an filɛbagaw f'an ka bɔ ka foli di aw ma, foli silamɛya foli, badenya foli, fasojɔ foli. Donc aw bɛɛ y'a ye san 2019 kɛra cogoya min na an ka Maliba kɔnɔna la occasion caman na an ye kuma di mɔgɔ caman ma u k'u haminata fɔ Maliko kan. A y'a ye massacre kɛra Sobaneda, massacre kɛra Ogosago, hali sini Mali dugukolo kan mɔgɔw bɛ ka sa halisa. Donc jɔn nɔ don mɔgɔw bɛ ka sa mais seulement halisa fana an bɛ hakililajigin kɛ ka mɔgɔw hakililajigin fɛn dɔw la. An y'a ye MINUSMA ka sɔrɔsi baden bɛ Mali dugukolo sanfɛ, Faransi ka sɔrɔsi baden bɛ Mali dugukolo sanfɛ. Kɛlɛkɛminɛn fasuguya si tɛ yen mun t'u bolo mais u n'u ka o kɛlɛkɛminɛn camanba a fɔra an y'a mɛn k'an ka fulaw n'an ka dɔgɔnɔw kɛlɛla 2019 kɔnɔna la ka massacre caman kɛ. Donc hali sini boloɲɔgɔn ɲɛsinnen don dɔw la k'olu de bɛ ka dɔw faga. Donc o fɛn nin o bɛ jɔn o massacre nin o bɛ jɔn profiter. Donc an bɛ Ala deli 2020 min bɛ nalen solution ka se ka sɔrɔ o bɛɛ la. Donc gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ fana an y'a ye fana comme quoi mɔgɔw bɛ ka essayer ka solution fasuguya bɛɛ lajɛlen ɲini, u bɛ ka fɛɛrɛ fasuguya bɛɛ lajɛlen ɲini ka kɛ solution pour que solution bɛ se ka kɛ jisuma bɛ se ka kɛ masiba in fura ye cogoya min na. Sisan an bɔra ka ye dialogue national kɛra, donc o résolution kan ka bila en marche o bɛɛ ye ka se ka jisuma kɛ tasuma in fura ye. Donc yan'o cɛ lajɛ caman wɛrɛw fana kɛra. Donc dialogue national kɔfɛ jɛkulu caman fana bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ caman fana kɛ halisa. Donc o jɛkulu minnu bɛ ka o lajɛw kɛ hakili la a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye jisuma bɛ se ka kɛ Mali gɛlɛya in fura ye cogoya min na. Donc an y'a kanu bi ka bɔ k'a fɔ aw ye aw bɛɛ lajɛlen ni ce mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an suit Mali jigi page sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen ci a ka fasodenɲumanya la. Donc anw fana jɔyɔrɔ mana kɛ fɛn fɛn ye gɛlɛya in solution ye, donc anw fana bɛna an jɔyɔrɔ fa o la. O bɛ se ka kɛ ni manifestation organisée ye, o bɛ se ka kɛ ka kuma di kodɔnnaw ma olu bɛ se ka kow fasafasa an ye cogoya min na. Donc hukumu kɔnɔna la ni n ko mɔgɔw bɛ se ka kɛ manifestation organisée ye aw bɛɛ lajɛlen y'a ye dɔgɔkun tɛmɛnenw na Macron a ye n'o ye Faransi masakɛ ye o ye jalaki bin au fait a y'an ka masakɛw G5 Sahel masakɛw a y'olu convoqué à Pau. Donc an minnu bɛ Faransi yan nɔ an caman minnu bɛ association kɔnɔna la an y'a essayer ka manifestation dɔ organiser, an y'a essayer ka manifestation dɔ organiser ka taa Pau mais an y'a bɔ a bolo kɔrɔ parce que Niger olu ka mɔgɔ caman sara, sɔrɔdasi caman sara 71 soldats. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na, Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka sa Mali la Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya civil fara sɔrɔdasi kan. Donc o sababu kɔnɔna la komi u y'a reporté an minnu bɛ Faransi yan nɔ an fana y'an ka dugutaga voyager reporté mais dugutaga nin an y'a bila sen kan tuguni an hakili la le 13 n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛ kɛ Pau au même titre que au même moment an ka chef d'état bɛ kɛ yen nɔ wagati min na
ka taa yira Macron na a y'a an ka chef d'état ninnu G5 n'o ye Tchad, Niger, Mauritanie, Mali ani Burkina a y'o chef d'état a y'olu invité ka taa Po pour que u ka taa kuma Faransi catholique kan an ka jamana kɔnɔna la ani Faransi catholique baliya an ka jamana kɔnɔna la k'an ka chef d'état ka taa o ɲɛfɔ ale ɲɛna donc o kɔnɔna la sisan anw fana y'a kanu an ka taa ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan G5 Sahel peuple k'an bɛɛ ka lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Po t'a fɔ Macron ye chef d'état ninnu c'est vrai a ka discours dɔ kɔnɔna la o Niger a ko Niger masakɛ n'o ye Mamadu Yusufu ye o y'a yira comme quoi ale de ko olu b'a fɛ ale b'a fɛ Faransi ka to Niger mais a ka kumaw kɔnɔna la a ko Mamadu Yusufu jɛra cogoya min na a b'a fɛ G5 Sahel dugu tɔw fana ka jɛya o tilen o cogoya la i n'a fɔ Mali i n'a fɔ Burkina i n'a fɔ Mauritanie ani Tchad donc anw maliyɛnw aw bɛɛ b'a kalama le 10 janvier manifestation ba dɔ fana bɛ Mali la contre la présence militaire française au Mali a bɛɛ b'a kalama an fa ani ni dɔw kɔrɔkɛ don fana ni dɔw mɔkɛ fana don Salif Keita ale bɔra ka kuma caman fɔ comme quoi gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan Faransi nɔ don donc anw bɛ o ligne kɔ parce que jamana faamu an ma se ka faamuyali sɔrɔ kuma daminɛ la ko massacre baden kɛra Mali la k'a sɔrɔ Barkhane bɛ yen nɔ armement baden b'u bolo donc massacre bɛɛ kɛra bɛɛ sen kan MINUSMA bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ armement bɛɛ lajɛlen b'u bolo donc ne tɛna Macron jalaki k'an ka chef d'état fana jalaki mais an ka chef d'état k'a dɔn an bɛ taa mun fɔ Po u k'a dɔn k'a fɔ anw jamanadenw de voté ye k'u sigi donc u tɛ se ka taa kuma fɔ ka anw ka jamanadenw engagé k'a fɔ jamanaden fanba ma jɛ ni mun ye donc voix caman wulilen don farafinna kɔnɔ bi k'a fɔ Faransi catholique an ka jamanaw kan a bɛna ni kɔlɔlɔ de ye a tɛna ni lafiya ye hali ni officiellement u kɛlen don k'a fɔ ko u bɛ an dɛmɛ de kama an bolo anw dɛmɛ nin tɛ o de kama anw fana ko k'an bɛ taa Po le 13 ka taa manifester ani Nigériens ani Tchadiens ani Burkinabéw ani Mauritaniens donc an bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ Paris yan nɔ donc o sababu kɔnɔna la maliyɛn fɛn fɛn bɛ province fana fɛ n'i ka surun Po la i bɛ se k'an sɔrɔ Po le 13 à 10h pile i bɛ se k'an sɔrɔ Po n'Ala sɔnna ma manifestation regroupement kan ka kɛ yɔrɔ min na a bɛna o ye an bɛna o kunnafoniw lase aw ma donc pour dire toujours que 2019 nin a gɛlɛya cayara an ka jamana kɔnɔ trop donc an ka laɲini ye mun ye 2020 o ka kɛ bɛn ni sabati kɔnɔna la mais o bɛn ni sabati o fana tɛ se ka ɲɛ fana fo an ka jamana ɲɛmɔgɔw jamana marabagaw olu k'u ɲɛsin jamana ka sécurité ma parce que gɛlɛya b'an fɛ yan nɔ bi insécurité gɛlɛya don donc o insécurité o tɛ se ka ban fo an ka sɔrɔsiw ka bila condition ɲɛnama na o insécurité o tɛ se ka ban fo olu ka dabila jamana kɔnɔna la o tɛ se ka ban fo wari minnu bɛ yen nɔ n'o kan ka don sɔrɔsiw la sɔrɔsiw ka kɛlɛkɛminɛnko la fo o ka fɛn fo o ka don o da fɛ o kana yurugu donc tile filɛ na aw yɛrɛ ye actualité dɔw suit an ka avion militaire yɛrɛ bɛɛ taara ka to kɛ ka dɔ ka mariage fɛn kɛ donc o ye ko ye an tɛ se ka fɛn minnu faamu donc an ka sɔrɔsiw de bɛ ka sa ka mɔgɔw bɛ ka tilen ka kɛ filiyatɔ ye mɔgɔw bɛ tilen ka kɛ falatɔ ye donc o bɛɛ donna MINUSMA b'an ka jamana kan Barkhane b'an ka jamana kan donc ko fɛn tɛ ka ɲɛnabɔ donc jamana tɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka ɲɛsin jamana lakanani ma mais donc an b'a fɔ ko fɛn tɛ ka kɛ dɛ mais fɛn min bɛ ka kɛ o tɛ pour nous o tɛ solution yɛrɛ halisa an bɛ solution ɲɛɲini na mais solution ɲɛɲini fana tɛ se ka kɛ fo jamana marabagaw olu ka kɛ exemplaire ye ka fɔ olu ka kɛ exemplaire ye surasi ɲɛmɔgɔw n'o généraux ye n tɛ kuma sɔrɔlaw kan parce que olu de bɛ ka sa mais les généraux particulièrement fo olu de ka kɛ exemplaire ye fo olu exemplarité o kan ka bɔ chaîne hiérarchique de yɔrɔ ka ɲɛsin sɔrɔlaw ma pour que fɛn bɛ se ka fɛ donc fo jamanaden bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan kelen kan donc jamana ɲɛmɔgɔw de kan k'o politique sigi pour que an bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ in kɔnɔ cogoya min na
donc en balmo nim kiyene ka folie kala sa homme comme ore ba do ne to ableba d'habitude ni me vidéo ke ni me kuma di mugoma o ka fond expliquer o ka no ka teme iraki qui be fond expliquer ate ka kwante ko do mais seulement benika baraka to do mais comme bien c'est un élément nya kam ka bon mɔgɔ b'a ka an suit Mali jigi page kan a n'an ka page wɛrɛw kan a n'an ka YouTube chaîne kan a n'an ka Instagram kan a n'an ka Twitter kan ka bɔ ka sanyɛlɛma foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka san kura nata ala ka diya ni san mun tɛmɛna nin ye ala ka jamana bɔ kɔlɔlɔ nin kɔnɔ mais halisa n tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔna la fo n ka rendez-vous d'aw bɛɛ ma jusqu'à présent le 13 à Pau pour une manifestation pour dire à Macron que les peuples africains du Sahel, de la zone qu'ils appellent zone Sahel, ne sont pas à museler. Pour dire à Macron que les populations de cette zone-là ne veulent plus de la présence militaire française sur le territoire africain. Pour dire à nos chefs d'État africains que seule la voix de nos peuples meurtris compte. On n'a pas besoin des chefs d'État aux ordres, mais on a besoin des chefs d'État qui s'assument pleinement, qui assument la responsabilité, la mesure de la responsabilité qui est de gérer nos pays convenablement selon les intérêts de nos peuples, que le suffrage universel les a confiés. Donc sur ce, ma foi, bonne année, en ben chioré, à retour sur les page toujours, ni à dire que nous avons 10 ans. amana boko de awma abulmake ablaba mamando assalamu alaikum